quelli arrivati. Ti ricordo che faccio? Arriva. Credo di avere la... Ah, c'est la pizzature. Voilà, la pizzature, c'est très très bon. Alors, la pizzature. Nerede oturuyorlar ya? Bir yerde arabamız ne oldu? Oo, bir sürü satılıyor. Ты прикалываешься? Да всех вывешивают в зоопарк. Я Причем кек не надо, ребенок что чуть-чуть. в зоопарк Кек вывешивают. чуть-чуть. Меня тоже выпускают в зоопарк. Я же говорю, успеть не могу. Onların gezdirdikleri mi? Yani beraber. Gel gel.
gynecolog, but all of them. Böyle şey yok, rahat.
Sonra pardon. Bu çok büyük ya. Eskiden çok Bir tane fıstık sarma. Alttakinden de bir tane.